Christine Lambert ale y'a jira k'a fɔ k'a b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u teliya joona k'a b'an ban kumana Kodowari finitigi maa 49 min minɛnen don Mali kɔnɔna la yan ko k'u bila ka bɔ yen joona k'a b'an ban kumana ayiwa Christine Lambert Allemagne ka ministre min b'o ka finitigiw kunna ale de ye nin kuma fɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale ni Soir de Bamako bɛ ɲɔgɔn dafa ni kuma kelen in na sabu ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale fana y'a ka fɛla fɔ nin ko in na nka a bɛ n'a fɔ Nations Unies ni Mali de da bɛ file kelen na sabu Nations Unies y'a ka fɛla yira ale ko Mali a bɛ n'a fɔ Mali ye kuma min fɔ ko Kodowari ka kɛlɛcɛ ninnu ko mercenaires don Nations Unies fana a bɛ n'a fɔ ale ka kuma kɛra o kelen de fana ye limanaw Soir de Bamako kelen ka kuma la ko Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ani Niger jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Mohamed Bazoum ani Mohamed Idriss Déby limanaw ko ninnu kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la Mali bɛ se ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna la cogo min na Soir de Bamako y'o kuma fɔ an bɛn'o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen min ye l'essor ye limanaw tabarikala tare ko min ye terrain wula kokura dɛ limanaw kunungo min bɛ tali kɛ o kun y'o dɔgɔduma ye a jarala k'a fɔ terrain kunkolo 2 ayiwa olu kɔni ka baara dabɔli o daminɛna ayiwa a jarala k'a fɔ ministre min yɛrɛ bɛ n'o bɛ an ka taamako kunna ayiwa madame Dambele Madina Sisoko ale yɛrɛ ja bɛ terrain kunkolo in ka yan nɔ limanaw ani terrain baarakɛla tɔw ko a kɔni kɛra nisɔndiya ye ko nisɔndiya kun tɛ se ka dogo kɛnɛ in ka fiyewu sabu san caman de kɛra k'a fɔ ayiwa terrain jɔlen don limanaw maaw yɛrɛ kun jigi da ka fiyewu k'a fɔ ko terrain bɛna wuli l'essor ko terrain wulila dɛ Bamako ani Kayi cɛ o mana bɔ yen lundi 22 septembre bɛ yan nɔ a kumana limanaw 22 septembre y'a jira k'a fɔ ko nin n'a ka siɲɛ fɔlɔ ye ayiwa soba dɔ bɛ yen ni ale koromo karila an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ soba min bɛ yen na ayiwa farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka don ba la cogo min na ani farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu ka kɛnɛya o fana bɛ se ka don ba la cogo min na nin ye so belebeleba ye n'u k'a ma ko centre de médecine du sport limanaw ko so kura yɛrɛ de don nka farafinna tilebiyanfan n'i y'a lajɛ nin bɛ Mali kelen dɔrɔn de bolo limanaw ko fana y'an ka disi gosi ko ye bi dɛ 22 septembre de y'o fɔ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ l'école karamɔgɔ maa 500 ɲɔgɔnna olu kan ka ta ka don foroba baara la n'o ye ayiwa collectivité territoriale foroba baara ye a kunnafoni yɛrɛ dira kunungo ministre ka laadala ɲɔgɔn min n'o bɛ to ka kɛ u k'a ma conseil des ministres an bɛna o lakale aw ye sisan nɔ l'indépendant kɔnɔna la limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ko n'i ye jateminɛ kɛ kalatako nasiraw la limanaw a jarala k'a fɔ ko conseil national de transition n'o ye CNT ye ale kɛlen kɔ ka min ye sariya ta sariya min bɛ yen n'an k'a ma ko loi électorale ayiwa o loi électorale min filɛ ni ale de bɛna taa wolo kalataw labɛnni na an ka jamana kɔnɔ walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka segin ayiwa ka sira kuraw ta cogo min na a bɛ fɔ min ma retour à l'ordre constitutionnel laɲini yɛrɛ ye min ye o de ye ka ayiwa min bɛ tali kɛ jɛkulu kura sigi sen kan yɔrɔ jɛkulu in yɛrɛ o tɔgɔ fɔra ka ban sabu sariya kura tara jɛkulu min bɛ yen n'ale de bɛna kalataw baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn u k'a ma ko autorité indépendante de gestion des élections EGE n'a ma ɲɛ ko o jɛkulu in bɛna sigi maaw de bɛna sugandi ka bila jɛkulu in kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka fɔ la o baara min n'o bɛ sen na min ye an ka mara cɛmabɔli fangabulon ye colonel Abdoulaye Maïga ayiwa k'ale ye kibaruya di k'a fɔ politiki tɔnw yɔrɔ olu ka maaw fana bɛna bila a kɔnɔna la a jala k'a fɔ politikimaw yɛrɛ u ka lasigiden minnu bɛna bila a kɔnɔna la o bɛ se maa 4 ɲɔgɔnna ma min ye société civile ye olu ka maa 3 ɲɔgɔnna olu bɛna sugandi ka bila a kɔnɔna la yanni o baara in ka se a ka kan politiki tɔnw ni société civile maaw olu ka wele ka u fɛla ɲininka u bɛ fɛ baara in ka taa cogo min na u bɛ fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna sugandi ka bila autorité indépendante de gestion des élections kɔnɔna la ayiwa u ka se k'u hakilila di a la aw bɛ fɛ maa fasugu jumɛn de ka sugandi ka bila a kɔnɔna la a dun jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna sugandi ka bila a kɔnɔna la i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na o ye maaw ye minnu bɛ yen n'u tɛ dɛmɛ maa si fɛ o tɛna kɛ maa ye maa min bɛ yen hali n'a sɔrɔla politiki kasa b'u nɔfɛ nka jamanaw maa tilennenw minnu bɛ yen n'u bɛna baara in kɛ tilennenya yɛrɛ kɔnɔna la o de siratigɛ la colonel Abdoulaye Maïga
ayiwa ministre min be n'ale de be an ka mara cɛman bɔli kunna ale ye wele bila politique tɔw ma k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye dɔ bolodalen don hakilila falenfalen don min bilalen don ka jouer kalo tile 21 natɔ in kɔnɔ a jala k'a fɔ politique tɔnw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministre la walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na nin na ka a ɲɔgɔn ye filanan ye colonel Abdoulaye Maïga ka ministre so ani politique tɔnw u ka ɲɔgɔn ye min ye loi électorale ale talen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ limanaw ale nouvelle horizon kelen ka kuma la ɲininkali de kɛlen don nouvelle horizon fɛ bi ko jɔnni de ka hɛrɛ bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya la bi ɲininkali a kunbɛ dɛ sabu ni jateminɛ kɛ bi Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ka b'a fɔra k'a fɔ ayiwa u ka finitigi dɔw bɛ yen ni olu tɛgɛ tara Mali kɔnɔna la yan a bɛ se maa 49 ma a kuma kɔni bɛ senna bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ a ko la min bɛ ka juguya min bɛ ka fɔ k'u ka tasuma ji k'a fura a ji k'a kan limanaw bɛɛ de bɛ k'i ta fɔ a ko la nouvelle horizon ka kuma la ni ye jateminɛ kɛ maa 49 minnu filɛ ni olu minɛna k'a fɔ Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw don n'u minɛna Mali kɔnɔna la yan nɔ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ninnu kɔni ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka furanjɛla fanga min bɛ yen sisan a bɛ taabolo min kan a n'a bɛ ka ayiwa galabu min sɔrɔ ka jamana kura jɔ Mali kura k'u jɔ ko ninnu ka nani kun de ka o baara in ka gɛrɛntɛ don o la tile 3 kɔfɛ a jarala k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire jamana ye yɔrɔ ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka ko in ka a ngalontigiya sabu kunungo yɛrɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Ouattara ale ye jɛkulu ale ka finitigiw ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye u ka conseil national de sécurité ye olu ye jɛrɛ kɛ k'a fɔ ko Mali kɛlen don k'u ka finitigi minnu minɛ ko k'u bila ko wa maa kofɔlen minnu filɛ n'o ye finitigi ninnu ye ko u bɛ to ka taa ni ka segin kɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ wa k'u bɛna baara min hukumu kɔnɔna la o de ye a bɛ fɔ min ma ko éléments nationaux de soutien u bɛ to ka na de ka na dɛmɛ kɛ ka tila ka segin ka taa wa o dɛmɛ in o tɛna dɔwɛrɛ la dɛ u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kulu kɔnɔna la u bɛna olu de dɛmɛ baara in na n'i ye jateminɛ kɛ nouvelle horizon k'a fɔ la o kuma min fɔra nin ye limanaw a jala k'a fɔ bi na hali n'a sɔrɔla jateminɛlikɛla caman bɛ yen olu bɛ k'a jira k'a fɔ ko ayiwa maa dɔw kɔni bɛ yen a kɛra kunnafoni siraw ye o a kɛra maa wɛrɛw ye o ayiwa dɔw kɔni bɛ yen olu de bɛ ka don o don ka tulu kɛ tasuma kan ko kɔsa in na min ye radio min bɛ yen n'o ye faransi ka radio in ye radio France Internationale RFI ko a kunnafoni yera o kan o y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min ye mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA bakurunba la o kun y'a kunnafoni min di limanaw o ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni min di olu bɛ ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ dun limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire dun y'a jira k'a fɔ ni kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ye k'u ka taa ni ka segin waati dɔ la u tun bɛ to ka na u bɛ taa ka segin wa u ka nɔnabilaw bɛ MINUSMA kɔnɔna la MINUSMA dun bɔra k'a fɔ k'o kuma in k'o tɛ tiɲɛ ye ko baaraɲɔgɔnya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw ko in a mana kɛ cogo o cogo fura de bɛ ka ɲini a la bɛn bɛ se ka na cogo min na nin ko in na ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka na a ko la cogo min na nka o n'a ta o ta a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi minnu bɛ yen n'olu bɛ furanjɛla fanga in dɛmɛ ayiwa minnu bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko activistes olu caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ kumaw bɛ b'u da kuma gɛlɛnmanw ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ale jamana ma Côte d'Ivoire dun ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye jamanaw kuma fɛn fɛn bɛ yen min bɛ se ka ayiwa tasuma kɛ nin ko in kan o de kan ka dabila sabu n'a fɔra k'a fɔ ni kɛlɛcɛ ninnu minɛna Mali kɔnɔna la yan n'a fɔra k'a fɔ ko u bɛ bolo la u kan ka bila sariya ka bolo kan a ka to o sira ma nka minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ fɛla tɛ fiyewu a ko ka da so da la olu de bɛ ka kuma bɛɛ ka muru tɔ sɔki joli kɔnɔna la ka taa fɛ limanaw olu de bɛ ka bi ka kuma caman fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko min ye furanjɛla fanga ye ayiwa minnu bɛ ka furanjɛla fanga dɛmɛ ko coup d'état de tun bɛ ka laɲini ayiwa ni finitigi ninnu fɛ limanaw k'a sɔrɔ dun a ma se o yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw de bɛ ka boloda nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ Mali bilama Mali man ka kɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a bɛ se ka to a kelen na sabu ni bamananw ko ten ko n'i ye buguri kɛ tulonkɛɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la i na to i kelen na dɛ limanaw nouvelle horizon kelen ka kuma la halisa nin ko kelen na ko u ka gouvernement ka kuma lasela n'o ye Côte d'Ivoire gouvernement ka kuma lasela ye ayiwa Amadou Kulubali ale ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ko a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka de olu ka jamana cakɛdaba minnu bɛ yen n'o ye institution ye u bɛ fɛ ka o de barika bɔ o cakɛda ninnu na o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko a bɛ n'a fɔ de Mali bɛ fɛ ka tulonkɛ kɛ olu ka jamana la
Côte d'Ivoire u ka gouvernement ka kuma lasela Amadou Koulibaly ayiwa u ye conseil de sécurité nationale min sigi ni Alassane Ouattara yɛrɛ kun b'o ɲɛma ko kunnafoni fɛn fɛn dira o kɛnɛ kan lemanaw ko kunnafoni o tɛ falen fɛn ye wa kunnafoni o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o k'a jira k'a fɔ olu ka finitigi minnu nana Mali la yan ko mercenaires tɛ i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'o f'u ma cogo min na ko mercenaires tɛ wa maafalaw fana tɛ ciden wɛrɛw tɛ k'a fɔ k'u bɛna tiɲɛni kɛ k'u nana de ka na ayiwa min ye MINUSMA ale ka kɛlɛcɛw olu dɔw nana bila n'o ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛ dɔw ye ko in a b'o danga dɔrɔn de la n'o tɛ ko ni tiɲɛnikɛla wɛrɛw don k'u kun tɛ se ka na fɔ k'u bɛna bɔ sira wɛrɛ fɛ ko minnu filɛ nin fanga la n'olu bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o ye finitigiw ye ko ni coup d'état ko kun don k'olu yɛrɛ bɛ coup d'état dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan lemanaw ni kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ kunnafoni filɛ nin a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nka halisa nin kuma kelen in na Soir de Bamako bɛ kuma in dafa lemanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Nations Unies n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka tɔnba ye ayiwa ale ye fɛla fɔ ko in na finitigi maa 49 min filɛ ni u minɛna Mali la yan lemanaw Nations Unies y'a jira k'a fɔ k'a b'a sɛbɛntiya ka tila ka a sɛbɛntiya tuguni ko ayiwa Mali jamana ye Côte d'Ivoire jalaki min na k'a fɔ u ka finitigiw nana Mali la yan nɔ ko mercenaires don min ye diɲɛ kelenya tɔnba ye ale fana ye sɛgɛsɛgɛliba de kɛ ko in na k'a ye k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye min fɔ ayiwa o kuma o ye tiɲɛ ye o kuma min fɔra Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko nɔgɔ foyi t'o la ko a bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko finitigi maa 49 olu bɛ se ka na Mali la yan cogo di k'a sɔrɔ don olu bɛ finitigiya baara de la sɔrɔsiw don fini b'u la marifaw b'u bolo ko k'a fɔ de tɔgɔ wɛrɛ bɛ taa da u la min tɛ lɔgɔliden ye o ye électricien walima maçon walima min bɛ baara wɛrɛw la ko ni finitigi baara tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ Nations Unies y'a jira k'a fɔ ko o baara in Mali ye kuma min fɔ dɛ ko kuma in k'o de bɛ se ka kɛ tiɲɛ Nations Unies ale y'a fɛla fɔ nin ko in na a bɛ n'a fɔ Mali bɛ fan min fɛ Nations Unies ale fana b'o fan kelen in de fɛ o ye Soir de Bamako ka fɛla ye lemanaw yan'an ka bɔ Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko ayiwa min ye G5 Sahel kunkanko kibaruya de bɛ yan nɔ ni y'a jateminɛ dɔgɔkun caman tɛmɛnen kɔfɛ Mali ale y'i sen bɔ G5 Sahel ale sen na ko Mali sen bɔlen a la nka a ma bɛn G5 Sahel a ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Tchad jamanakuntigi n'o ye Mahamat Idriss Déby ale ni ayiwa Mohamed Bazoum olu de bɛ ɲɔgɔn ye u la nin waati in na a jala k'a fɔ Mohamed Bazoum yɛrɛ ka taama dɔ senfɛ min ye Tchad jamana kan a jala k'a fɔ taama in senfɛ u ye kuma in fɔ o ni kunnafonidilaw ye sigi dɔ kɛ ayiwa Mohamed Bazoum ani Mohamed Idriss Déby o de kɛnɛ kan min ye Mohamed Idriss Déby yɛrɛ ye n'o ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ in ye ale ka sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali senbɔli G5 Sahel la a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn u ma sini sabu ko ni ye lakanabaliya kɛlɛli bamanciw kɛlɛli Sahel kɔnɔna la ko maa kelen tɛ se k'a kɛ maa kelen tɛ se k'i kɔgɔ da a la n'a fɔra k'a fɔ Mali y'i sen bɔ ayiwa ni jɛkuluba min filɛ n'a sigilen don bamanca wale yɛrɛ kɛlɛli la ko o bɛ n'a fɔ G5 Sahel ayiwa Niger jamanakuntigi yɛrɛ kun y'a fɔ waati dɔ la k'a fɔ G5 Sahel sara fo ka tila ka kɛ sago jugu ye ko o kɔni o sɛbɛntiyalen de filɛ nin Mali kelen k'u sen bɔ a la o kana kɛ a ka lakunu tuguni min ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ bi jamanaw ale bɛ boliboli la fan bɛɛ fɛ ka don bɛɛ kan k'a f'u ɲɛna u ka Mali deli a ka se ka segin ka na G5 Sahel ale kɔnɔna la limanaw o de senfɛ Mohamed Bazoum ani Mohamed Idriss Déby olu ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye u yɛrɛ y'u kanto k'a fɔ ko u bɛna ɲɔgɔn ye dɔ boloda ɲɔgɔn ye min bɛ yen n'u bɛna wele dakan bila Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna u k'a lajɛ u ka segin kɔ u ye kuma min fɔ k'a fɔ u y'u sen bɔ G5 Sahel koɲɛ bɛɛ lajɛlen la u k'a lajɛ u ka segin kɔ u ka na jɛkulu in kɔnɔna la walasa u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka bamanca wale kɛlɛ bamananw ko ten ko sen min taara ɲɛ ka ban segin kɔ t'o la a bɛ n'a fɔ Mali kɔni ale y'i sen bɔ G5 Sahel yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen la finman n'a jɛman ayiwa Mali na segin kɔ bilen wa a tɛna segin kɔ bilen wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye sabu ninnu kɔni bɛ wulikajɔ min na nin ye ayiwa Niger ani Tchad jamanaw k'u bɛ fɛ ka Assimi Goïta yɛrɛ de ɲini k'a fɔ a ɲɛna ayiwa a ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna la n'o dun ma kɛ ko G5 Sahel ko saliko kuma min fɔra a la o y'o sɛbɛntiyalen de kunnafoni filɛ nin jamanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir an bɛ don a kɔnɔ le soir kumana jamanaw ko tare
a jala k'a fɔ terrain n'o ye an ka nɛgɛsira terrain limanaw k'a wulila kokura ko terrain a kulera ayiwa Bamako ani Kayi cɛ limanaw ko fɛn bɛɛ tun bɛ se ka dogo fo nisɔndiya kunungo Bamako gare ferroviaire min filɛ ni terrain gare don limanaw a jala k'a fɔ terrain sira min filɛ nin ye société patrimoine de ferroviaire du Mali o yɛrɛ de ye terrain koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ yɔrɔ ye ko sira min filɛ ka bɔ Bamako yan k'i kunda terrain yɛrɛ faso n'o ye Kayi ye u k'a ma cité des rails limanaw k'o daminɛna kokura min bɛ tali kɛ nisɔndiya ayiwa a bonyana dɛ limanaw a jala k'a fɔ kunungo araba juillet kalo tile 13 limanaw ko nin bɛ n'a fɔ nin kun ye donba de ye min ye terrain baarakɛlaw bolo donba ko don hali maliden minnu bɛ yen ni olu famana ka terrain kulekan mɛn ka tɛmɛ Bamako dugu kɔnɔna fɛ ka Bamako dugu kɔnɔna cɛci limanaw k'i kunda Kayi kan kunungo ni ye jateminɛ kɛ siraba in sanfɛ a jala k'a fɔ maa caman de bɛ yen olu dabali banna k'a ye k'a fɔ terrain de bɛna wuli nin ye wa sabu kɔrɔlen ni terrain bɛ tɛmɛ i b'a sɔrɔ u bɛ maaw lajɔ a kɛra bolimafɛn sen filatigi ye o a kɛra bolimafɛn sen naanitigi ye o limanaw mɔgɔw jɔra u ɲɛma de k'a fɔ ɲɛna ayiwa a y'aw jɔ dɛ terrain bɛna tɛmɛ caman kɔni dabali banna dɔw yɛrɛ kunba yɛrɛ fɛ olu bɔra u ka bolimafɛnw kɔnɔ k'u jɔ ka terrain k'a tɛmɛtɔ lajɛ senamatigiw bɛɛ kɔni de wulila ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko ayiwa terrain ko kuma min fɔra nin ye limanaw k'a donnen filɛ nin ye ba la kunungo araba maaw tun bɛ se ka min jateminɛ Bamako terrain gare la o de tun ye nin ye a jala k'a fɔ jama caman de tun bɛ yen ayiwa minisiri yɛrɛ min ye madame Dambele Madina Sisoko ye ani société de patrimoine ferroviaire du Mali SOPAFER o ɲɛmɔgɔ Ibrahima Mayiga ani maa caman cheminot caman n'o ye terrain baarakɛlaw ye limanaw olu tun bɛ kɛnɛ kan ye a jala k'a fɔ terrain baarakɛla dɔ yɛrɛ n'o ye Makan Sisoko ye ale ye électricien ye ale yɛrɛ tun bɛ terrain kɔnɔna la limanaw min ye baara labanw ye u tun bɛ k'o kɛ ko n'i tun y'a lajɛ nisɔndiya de tun bɛ a ɲɛda sanfɛ a tun bɛ boliboli la a n'a baarakɛɲɔgɔn tɔw ayiwa ka se ka baara labanw k'olu boloda sabu a yɛrɛ ka fɔ la tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra sogokan de kɛlen tiɲɛ ye olu bolo ko sabu kabi san 2018 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi terrain ko kuma fɔra limanaw ka bɔgɔrɔ dɔn nka bi ko a kɛra tiɲɛ ye a jala k'a fɔ terrain kunkolo 2 n'o ye CC 2205 ani CC 2207 olu de bɛna lajɛ k'a bila sira kan ka taama kɛ ka taa Kayi ka segin ka na tuguni a bɛ fɔ min ma ko essai blanc o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ka taa ni ka segin fu k'o kɛ fu wɛrɛ tɛ k'a lajɛ dɔrɔn terrain n'a bɛ se ka taa ni ka segin kɛ limanaw maaw kɔni donna a kɔnɔ ka taa kunungo terrain k'a bɔra Bamako yan k'i kunda ayiwa Kayi jamana kan ni ye jateminɛ kɛ Madina Sisoko ale min ye minisiri ye ale fana ka nisɔndiya limanaw a m'o dogo sabu a ko nin tɛ ko in bɛɛ lajɛlen nin t'a bɛɛ ye dɛ ko tɔw bɛ kɔfɛ ka na sabu ko terrain kunkolo 2 min filɛ nin ninnu kɔni ta ye ka fuguri bɔ daba de ɲɛma n'o tɛ ko terrain kunkolo 3 wɛrɛ bɛ yen a bɛ n'a fɔ Mali ni Rusi jamana y'u bolonɔ bila sɛbɛnw na bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ société russe dɔ bɛ yen u k'a ma ko STM k'olu kan ka terrain kunkolo 3 kura bila ka na Mali la yan olu kan ka na baaraw fana daminɛ olu yɛrɛ bɛ sira la ka na ko wa u ka bɔ yen fana Korofina terrain jɔyɔrɔ min bɛ yen ko terrain kunkolo damadɔ fana bɛ yen limanaw minnu fana bɛ k'a dilan minnu kan ka bila sira in kan yan walasa ka se ka ayiwa terrain ko in yɛrɛ ka ni kura fiyɛ a la limanaw nin b'a jira k'a fɔ terrain ko kuma min fɔra n'a layidu taara ko sogokan a kɛra tiɲɛ dɛ l'essor ka kunnafoni don o mana bɔ yen 22 septembre an bɛ don a kɔnɔna la 22 septembre kumana limanaw 22 septembre y'a jira k'a fɔ ko ayiwa walasa an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw olu ka kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo min na ko so belebeleba dɔ jɔra u ye u k'a ma ko centre de médecine du sport ayiwa ko nin ye so de ye so min ni so kura ayiwa i ka nin miiri minɛ foyi la min bɛ kɛnɛya ani farikolo ɲɛnajɛ sinsinna k'o fɔ min tɛ nin soba in kɔnɔna la ko baara in yɛrɛ koromo karila tarata juillet kalo tile 12 tɛmɛnen in na an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri Musa Atayer ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye ka taa se Dr Shogel Kokala Mayiga ma minisiriw ka ɲɛma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye walasa so in yɛrɛ k'a tɔgɔ dara an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛra dɔ kan n'o ye min bɛ athlèteya baara yɛrɛ kɛ boli biribiri ala ma hinɛna Lasana Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko ambiance limanaw ko so in tɔgɔ dara ale de la
a jarala k'a fɔ kɛnɛ ka yen nɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye comité olympique et sport o ɲɛmɔgɔ Abibu Sisoko ani docteur Adama Yusufu Sangare directeur général du centre de médecine du sport n'o ye soba in yɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a koromukarili kɛnɛ kan so in yɛrɛ jɔra kɛnɛ min kan o ye mètre carré 900 mètre carré 900 ani 777 ani 77 n'i ye o jate minɛ ko min ye soba 4 o b'a kɔnɔna la ayiwa ani bureau belebeleba 2 magasin 2 ani ascenseur 1 ani magasin 1 ko n'i y'a jate minɛ limanaw min ye miliyari 1 ana a kunkanfɛn o de donna a la a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra ayiwa san 2012 san 2013 ani san 2014 o budget o de kɔnɔna la limanaw ni jateminɛ kɛ ko nin so min jɔlen filɛ nin Musa Atayɛrɛ minisiri yɛrɛ ka fɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a ye bi k'a fɔ nin ɲɔgɔnna soba ka jɔ Mali la yan farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔ la sabu farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ maa o maa bɛ k'e bɛ fɛ i ka kɛnɛya ka sinsin i ka to kɛnɛya la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen so in a jɔlen don o de kama baara damadɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔna la o ye farikolo ɲɛnajɛ ye ɲininiw farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la ani kɛnɛya ka se ka sabati an ka farikolo ɲɛnajɛ tigilamaw fan fɛ ani hali minnu bɛ yen n'u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'u bɛ minfɛnjuguw ta olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko baara in a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la ko wa limanaw ko in yɛrɛ la min kɛra la nisɔndiyaba ye o ye k'a fɔ farafinna tilebiyanfan n'i y'a lajɛ ko nin so in a bɛna fɔ a bɛ Mali kelen pewu de bolo o ye anw la wasakoba de ye kunnafoni filɛ limanaw 22 septembre an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ 500 ɲɔgɔnna olu kan ka ta don nataw la o kunnafoni dira min ye an ka mara cɛmabɔli minisiriso fɛ administration territoriale et de la décentralisation ani ayiwa minisiriso min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna ministère de l'éducation nationale olu de filɛ nin ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u mago bɛ lakɔli karamɔgɔ 500 ɲɔgɔnna la a jala k'a fɔ kunnafoni dira kununko araba yɛrɛ minisiriw ka laadala ɲɔgɔnya min bɛ to ka kɛ kunnafoni dira o de kɛnɛ kan ayiwa colonel Abdoulaye Maïga ale de ye conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ko u mago bɛ ayiwa lakɔli karamɔgɔ 500 ɲɔgɔnna la minnu bɛna bila lakɔli karamɔgɔya baara la a bɛ fɔ min ma ko enseignant des collectivités territoriales a don jirala k'a fɔ Mali kɔnɔna la kalanso ka ca kosɛbɛ o jateminɛ kɛra n'a ma ɲɛ ko kalanso ka ca lakɔli karamɔgɔ de bɛ ɲini ka bila a kalanso ninnu kɔnɔ walasa ka se ka an ka kalandenw kalan a jala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi n'i ye collectivité territoriale lakɔli karamɔgɔw lajɛ a bɛ se maa 50 ɲɔgɔnna de ma o dun fana k'o tɛ labɔli kɛ a don jirala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ayiwa kɔsa in na maa 25 o taara k'a daminɛ san 2010 kana bila san 2019 nka hali o la limanaw ko lakɔli karamɔgɔ ko majɛ b'a la o de la minisiriso min bɛ décentralisation kunna a ka sɔrɔ ka conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ko maa 500 ɲɔgɔnna u kan ka ta don nataw la walasa ka se ka lakɔli karamɔgɔ olu dafa a jala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ta o bɛna bila minisiriso min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninkaw ka koɲɛ kunna ani service national des jeunes ministre a y'o ko in a y'o sɛbɛntiya a jala k'a fɔ walasa ka se ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u sen don nin ko in na ko sariya dɔ bɛ yen n'o bɛ sen na o sariya in o b'a yira k'a fɔ si hakɛ min bɛ yen n'o bɛ yamaruya i k'i sen don nin ɲɔgɔndan in na o sariya o bɛ ka larawe fɔlɔ o ma ban fɔlɔ a danbele ale de ka fasiri nin limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la limanaw an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini juma ni ala y'o kɛ an garijɛgɛ ye kunnafoni sɛbɛn minnu mana bɔ k'olu lakali aw ye o tuma an b'a fɔ a kan bɛn sini ni ala sɔnna